হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজ অনেক দিন পর চলে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে। তো আজকে হচ্ছে আমার ছোট্ট বাবু রেয়ান্সের শুভ জন্মদিন। তো আজকে আমরা চলে এসেছি সেই জন্মদিনের পার্টিতে। তো আমরা তো সবাই চুটিয়ে এনজয় করেছি। তোমরাও আমার সঙ্গে থাকো এবং দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তোমরাও খুব মজা করো আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে।
चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा. भली शिराई भली कड़ाई कुटुंब प्यारा छपके ना, भली झूली राठी डोरों की सुट पजारा लटके ना. हाँ भली शिराई भली कड़ाई कुटुंब प्यारा छपके ना, भली झूली राठी डोरों की सुट पजारा लटके ना. एक जोड़ी में खर्च जब हिट तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजने ग्यार खुटमा. लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा. चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा.